Ninth canto, chapter 21. Text. Khutrusrama gatro paribhramascha dainyam klama sukha visado moha sarve nibrata rupanasya janto jijivisu jiva jalarpana me khutrusrama gatra paribhramascha dainyam klama sukha visado moha सर्वे निवृत्ता कृपणस्य दन्तो जीविसोर्जीव जलार्पणान् मे from hunger, kshudaru, throat and thirst, trusnaru, srama, fatigue, kranti, gatra paribhramaha, trembling of the body, gatra kampa, cha, also, madhya, dainya, poverty, dainya, klamaha, distress, dukkha, sukha, lamentation, sukha, visada, moroseness, visada, moha, and bewilderment, vibranti, sarve, all of them, sesabu, nibruta, finished, nibrutala, kripanasya, of the poor, dinara, jantoha, living entity, the chandala, jiva, chandala, jijiviso, desiring to live, बंचिवा पाई इच्छा करिए, जीव, maintaining life, जीवन बंचिवा, जल, water, जल, अर्पणा, by delivering, अर्पण करी, me, mine, mora, क्षुद्रश्रमो गात्र परिश्रमश्च दैन्यं क्लम सुख विषाद मोहा सर्वे निवृत्ता कृपणस्य जंतुर विश्व जीव जलार्पणान् मे. ट्रांसलेशन बाय श्रील प्रभुपाद. ए दीन चंडाल को जीवन रक्षा पाई मोर ए जल अर्पण करी जो चंडाल बंचा पाई खूब कठिन संग्राम करुची अर्पण करी. I have been free from all hunger, thirst, fatigue, trembling of the body, moroseness, distress, lamentation, and illusion. Moon, kshuddha, trusha, kranti, utkampa, dukkha, sukha, moha, visada आदि इसरो निवृत्त हो जाए. इस श्लोक अर्थ परवर्ती श्लोक टेक्स्ट 14. विधि प्रभास्य पानीयं म्रियमाण पिपासया पुल्कसाया तदा धीरो निसर्ग करुणो नृप. Translation by Srila Prabhupada. Having spoken thus, King Rantideva, although on the verge of death because of thirst, gave his own portion of water to the Chandala without hesitation, for the king was naturally very kind and sober. Shloka Raudiyan Bhag Bhauchi, ଏହିପରି କହି ରାଜା ରନ୍ତିଦେବ ଯଦିଓ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ତୃଷାଦ ତଥାପି ସେ ତାଙ୍କର ପାନୀୟ ଜଳ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ସେ ଚଣ୍ଡାଳକୁ ଦାନ କରିଥିଲେ. କାରଣ ରାଜା ସ୍ୱଭାବତଃ ଅତ୍ୟନ୍ତ କୃପାଳୁ ଆଉ ଧୀର. ଏ ହେଲା ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥ. ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକ टेक्स्ट 15
तस्य त्रिभुवनाधीशा फलदा फलम् इच्छताम् आत्मानं दर्शयन् चक्रु माया विष्णु विनिर्मिता. Translation by Srila Prabhupada. Demigods like Brahma and Lord Shiva, who can satisfy all materially ambitious men by giving them the rewards they desire, then manifested their own identities before King Rantideva, for it was they who had presented themselves as Brahmana, Sudra, Chandala, and so on. Shloka Raudyan Bhag Bhavchi, Brahma Shiva Bali देवता गुण जो मन की भौतिक कामी जो मन बहुत कामना अच्छी लोक मान को समस्त भौतिक कामना पूर्ण करते ईप्सित फल दे तत्परे राजा रंतीदेव समुख्य आविर्भूत हेले निज स्वरूप कारण से मैंने ब्राह्मण शुद्ध चंडाल आदि रूप राजा रंतीदेव पाखे पहुंचते. श्लोक अर्थ परवर्ती श्लोक टेक्स्ट 16. सवैतेभ्यो नमस्कृत्य निसंगो विगत स्पृह वासुदेवी भगवती भक्त्या चक्रे मनः परम्. ट्रांसलेशन by Srila Prabhupada. King Rantideva had no ambition to enjoy material benefits from the demigods. He offered them obeisances, but because he was sexually attached to Lord Vishnu Vasudeva, the Supreme Personality of Godhead, he fixed his mind at Lord Vishnu's lotus feet. Shloka Rodyanbad Bhavchi, Raja Rantidevangara कौन सी भौतिक कामना नथिला भौतिक लाभ पाया कौन सी कामना नथिला देवता मान ठारू से समान को प्रणाम जनइले किंतु से भगवान विष्णु वासुदेव प्रति अत्यंत आसक्त हेतु मन व चित्त भगवान विष्णु पाद पद्म स्थिर करते. श्लोक अर्थ टेक्स्ट परपट बाय श्रील प्रभुपाद. हमारा परमाराध्यतम गुरुदेव श्री श्रीमद श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी महाराज जहाँ कोई तार ओडियान बात भाव नरोत्तम दास ठाकुर प्रेम भक्ति चंद्रिका गान कर अन्न देवाश्रय नाई तुम्हारे कहिनु भाई यही भक्ति परम कारण. यदि कौन सी व्यक्ति भगवान को शुद्ध भक्त को इच्छा करती ताले से कौन सी देवता ठारू कौन सी फल बर आशा करवा उचित नहीं. स्टेट इन भगवद गीता श्रीमद भगवद गीता सप्तम अध्याय 20 श्लोक कही काम स्ते हृत ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता. Those fooled by illusion of material energy worship gods other than Supreme Personal Godhead. जो माने भौतिक कामना अच्छी सेमानकर शुद्ध ज्ञान माया हरण करने जाइए से they worship of the gods other than personality God. सेमाने भगवान को छाड़ी अन्य देवता पूजा करती. Therefore, although Rantideva was personally able to see Lord Brahma and Lord Shiva, he didn't hanker to take material benefits from them. Jadyo Raja Rantideva स्वयं ब्रह्मा शिव को दर्शन पाई देखा समझते ही तथापि से सेमान ठारू कौन सी भौतिक लाभ पाइबा ऐसा कौन बर प्रार्थना करनथिले. Rather, he fixed his mind upon Lord Vasudeva and rendered devotional service unto him. Varam से चित्त वृत्ति व मन भगवान वासुदेव पाद स्थिर करथिले भक्ति करथिले. This is the sign of pure devotee whose heart is not adulterated material desires. ये होची एक शुद्ध भक्तों का लक्षण जहाँ करो कौन सी भौतिक कामना न थाए कामना से दुष्ट इन थाए
अन्नामृता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। रूप गोस्वामी श्री रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु कहते one should render transcendental loving service to the Supreme Lord, Krishna, favorably, without desire for material profit or gain through fruitive activities or philosophical speculation. That's called pure devotion service. Sudha Bhakti, Uttama Bhakti कौन? ऐसा मतलब श्री रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु कहते आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम अन्नामृता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। ज्ञानी कामना कर्मी कामना ज्ञानी मुक्ति कामना अच्छी कर्मी भुक्ति कामना अच्छी मुक्ति कामना भुक्ति कामना को त्याग करी जे अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम अनुकूल भाव रे कृष्णंकर सेवा करती लविंग सर्विस लॉर्ड कृष्ण फेवरेबली अनुकूल भाव रे कृष्ण को प्रेम सेवा अर्पण करती शुद्ध भक्त भक्ति हूँ शुद्ध भक्ति उत्तम भक्ति प्योर डिवोशनल सर्विस या उत्तम भक्ति शुद्ध भक्ति बोली कह जाए। जोड़े कथा अच्छी प्रभुपाद प्रपट रे गोटे हूँ शुद्ध भक्ति अन्नामृता शून्यम कथा गोटा हूँ नरोत्तम दास ठाकुर प्रेम भक्ति चंद्रिका उद्धार कर श्री प्रभुपाद अन्न देवाश्रय नाई तुम्हारे कहीनु भाई यही भक्ति परम कारण यारी व्याख्या ही दरकार अच्छी। अन्नामृता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृत आनुकूल्येन कृष्णानुशीलन भक्ति उत्तमा। उत्तमा भक्ति शुद्धा भक्ति कौन अन्य कौन अभिलाष नहीं कर्मी अभिलाष अच्छी भक्ति विषय उपभोग भौतिक उपभोग कामना ज्ञानी अभिलाष होचे मुक्ति भुक्ति मुक्ति दुईटी को पिशाची बोली कहाई वैष्णव परिभाषा पिशाची बोली कहाई दुई पिशाची कबल मुक्त नहेले कई शुद्ध भक्ति साधन करें ना ये कामना को संपूर्ण रूप परिहार करने पड़ो भौतिक उपभोग कामना आउ मुक्ति कामना आनुकूल्येन कृष्णानुशीलन अनुकूल भाव रे कृष्णकर सेवा ता माने तार गुड़ तात्पर्य अच्छे अनुकूल भाव रे कृष्णकर सेवा अनुकूल कृष्णानुशीलन बड़ गुड़ तात्पर्य अच्छे इंग्रेजी रे केवल कह फेवरेबली render loving service to Supreme Personality Godhead Krishna favorably without any other motive desire for material enjoyment, desire for material liberation. It is favorably. What is that favorably? That needs explanation. से अनुकूल भावटा कौन अनुकूल कृष्णानुशीलन अनुकूल शब्दटी अनुशीलन विशेषण नुहे कृष्णकर विशेषण अनुकूल कृष्ण कहले राधांकर कृष्ण श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी जहाँ व्याख्या पर्पट कहते अनुकूल कृष्ण कहले राधांकर कृष्ण चंद्रावलींकर कृष्ण नुहति बावकार कृष्ण नुहति अनुगत कुल स्नेहबद्ध श्रीकृष्ण स्वराट पुरुषोत्तम ही शुद्धा एकमात्र सेविका शिरोमणि राधांकर ही अनुगत राधांक प्रेम उन्मत्त राधा बिना त्यों आर कार न है कथा कह राधा बिना त्यों आर कार न है कृष्ण प्रीतिर पराकाष्ठा प्रदर्शन निमित्त श्री राधांकर बाम्य स्वभाव से बाम्य स्वभाव प्रेम ही कृष्ण सर्वाधिक वशीभूत अवय पद ही सुधा राधांकर प्रेम विच्युतिर भय सर्वदा संत्रस्त एपरी रहस्यपूर्ण राधा गोविंदर लीला ए बड़ रहस्यपूर्ण दक्षिण स्वभाव चंद्रावली प्रकृति का प्रेम राधा प्रेम समकक्ष ही पारे ना
ସେଥିପାଇଁ ଗୌଡୀୟ ଗଣ ସର୍ବଦା ରାଧାଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ଅନୁକୂଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବା କରିଥାନ୍ତି ରାଧାଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟରେ। ଏକଲି କୃଷ୍ଣ, ଦ୍ୱାରକେଶ କୃଷ୍ଣ, ମଥୁରେଶ କୃଷ୍ଣ, ଏପରିକି ଚନ୍ଦ୍ରାବଳୀର କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁକୂଳ କୃଷ୍ଣ ନୁହନ୍ତି। ଗୌଡୀୟମାନଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରୟୋଜନ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀଲ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏକାକୀ ରହି ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମକୁ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତି ତଥାପି ଆମେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ନା। ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଯଦି ବୃଷଭାନୁସୁତା ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ତାହେଲେ ଆହ୍ୱାନ ନ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ପବନ ଅପେକ୍ଷା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ସେଟାକୁ ଦୌଡ଼ିବ। ଅବଶ୍ୟ ଅନୁକୂଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏସବୁ ବିଚାର ସର୍ବସାଧାରଣ ବୋଧଗମ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନେ ନିବୃତ ଅନର୍ଥ ହେଇ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ, କର୍ମାର୍ପଣ, ଆସକ୍ତି ଶୂନ୍ୟ କର୍ମ, କର୍ମ ମିଶ୍ରା ଭକ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ମିଶ୍ରା ଭକ୍ତି, ସ୍ତବମାନ ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ବେଦ, ବେଦାନ୍ତ, ଉପନିଷଦ, ଗୀତା, ମହାଭାରତ ଆଦିର ବିଚାର ଅତିକ୍ରମ କରି ଅନ୍ୟାଭିଳାଷତା ଶୂନ୍ୟ କର୍ମ ଜ୍ଞାନ ଆଦି ଅନାବୃତା ଶୁଦ୍ଧା ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଅପ୍ରାକୃତ ପ୍ରେମର ପରାକାଷ୍ଠା ଶୃଙ୍ଗାର ଶସ୍ତ୍ର ପରକିଆ ବିଚାର ଅନୁସାରେ ବୃଷଭାନୁସୁତାଙ୍କର ଦାସ୍ୟ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ଅନୁକୂଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିଚାର ସେଇମାନଙ୍କର ଗୋଚରୀଭୂତ ହବ, ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ନା। ରାଧାଙ୍କର ନିଜ ଜନ ଶ୍ରୀଲ ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଠାକୁର ଏହି ଅନୁକୂଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିଚାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଶରଣାଗତି ଗୀତାବଳୀ, ଗୀତମାଳା, କଲ୍ୟାଣ କଳ୍ପତରୁ ପ୍ରଭୃତି ଅନୁକୂଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୀତିରେ ଅଳଙ୍କୃତ। ଅନୁକୂଳ କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱୟଂ ଅନୁକୂଳାର ବିପ୍ରଲମ୍ବ ଓ ପ୍ରେମ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଳ୍ପେ ଶ୍ରୀଧାମ ମାୟାପୁରରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇଥିଲେ। ଏଥି ନିମିତ୍ତ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଅନୁକୂଳ କୃଷ୍ଣାନୁଶୀଳନାଗାର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଛି। ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରଭୁ ରାୟରାମାନନ୍ଦଙ୍କର ସଂଳାପରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁକୂଳ କୃଷ୍ଣାନୁଶୀଳନ ଦେଦୀପ୍ୟମାନ। ଏ ଆନୁକୂଲ୍ୟେନ କୃଷ୍ଣାନୁଶୀଳନମ୍, ଏହାରି ଉପରେ ଶ୍ରୀ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁର ଏପରି ତତ୍ତ୍ୱ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଯାହା କହିଲେ ଏ ସର୍ବସାଧାରଣ ବୋଧଗମ୍ୟ ନୁହେଁ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏହାକୁ ବୁଝିପାରିବ ନା। ଅନୁକୂଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏସବୁ ବିଚାର ସର୍ବସାଧାରଣ ବୋଧଗମ୍ୟ ନୁହେଁ। କେଉଁମାନେ ବୁଝିପାରିବେ? ଯେଉଁମାନେ ନିବୃତ୍ତ ଅନର୍ଥ ହେଇ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, କର୍ମାର୍ପଣ, ଆସକ୍ତି ଶୂନ୍ୟ କର୍ମ, କର୍ମ ମିଶ୍ରା ଭକ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ମିଶ୍ରା ଭକ୍ତି, ସ୍ତବ ପାଠ ଏସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, ବେଦ, ବେଦାନ୍ତ, ଉପନିଷଦ, ଗୀତା, ମହାଭାରତ ଆଦିର ବିଚାର ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିକିରି ଅନ୍ୟାଭିଳାଷତା ଶୂନ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କର୍ମ ଆଦି ଅନାବୃତ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ସେଇମାନେ ବୁଝିପାରିବେ, ସେମାନେ ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିପାରିବେ। ଅପ୍ରାକୃତ ପ୍ରେମର ପରାକାଷ୍ଠା ଶୃଙ୍ଗାର ଶସ୍ତ୍ର ପରକିଆ ବିଚାର ଅନୁସାରେ ବୃଷଭାନଙ୍କର ଦାସ୍ୟ, ବୃଷଭାନୁସୁତାଙ୍କର ଦାସ୍ୟ, ରାଧା ଦାସ୍ୟ, ମତେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଦାସ୍ୟ, ରାଧା ଦାସ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହିଁ ବୁଝିପାରିବେ, ଅନ୍ୟମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ନା ଏ ତତ୍ତ୍ୱ। ସେଥିପାଇଁ ରାଧାଙ୍କର ନିଜ ଜନ ଶ୍ରୀଲ ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଚାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଶରଣାଗତି ଗୀତାବଳୀ, ଗୀତାମାଳା, କଲ୍ୟାଣ କଳ୍ପତରୁ ପ୍ରଭୃତି ସଙ୍ଗୀତ ମାନଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ଗୀତିରେ ଏ ଅନୁକୂଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୀତ ଅଳଙ୍କୃତ। ବଡ ଗୁଢ ତତ୍ତ୍ୱ, ଏହାକୁ ବୁଝିବା ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ରାଧାଙ୍କର ଦାସ୍ୟ, ରାଧା ଦାସ୍ୟ, ରାଧା ଦାସୀ ଯୋଉମାନେ ହେଇଛନ୍ତି ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଦାସ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ଏଇ କଥା ବୁଝିପାରିବେ ବୋଲି ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଠାକୁରଙ୍କର କେମିତି ସେ
ରାଧା ରାଣୀଙ୍କର ନିଜ ଜନ ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଠାକୁର ସେ ତାଙ୍କର ଗୀତମାଳା ଗୀତରେ କେମିତି ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଆମେ ଗାନ କରିବା। ରାଧିକା ଚରଣ ପଦ୍ମ ସକଳ ଶ୍ରେୟର ସଦମ ରାଧିକା যতনে যে নাহি আরাধিল যতনে যে নাহি আরাধিল রাধা পদাঙ্কিত ধাম বৃন্দাবন যার নাম রাধা আশ্রয় করিল রাধিকা বাধ গম্ভীর চিত্ত দেবা মহাধীর রাধিকা বাধ গম্ভীর গণ সঙ্গ না কইল জীবনে কে মনে সে শ্যামানন্দ রস সিন্ধু স্নানানন্দ জয় কমন রাধিকা উজ্জ্বল রসের আচার্য রাধিকা রাধা মাধব শুধ প্রেম বিচার্য রাধা ধরিল রাধা পদ পরম যতনে যে ধরি সে পাইল কৃষ্ণ পদ অমূল্য রতনে সে পাইল রাধা পদ বিনা কবু কৃষ্ণ নাই মিলে রাধা পদ রাধার দাসীর কৃষ্ণ সর্ববেদে বলে রাধার দাসীর কৃষ্ণ সর্ববেদে বলে রাধার ধন জন কুসুমিত সুরত করম জ্ঞান রাধা পদ বিনা কবু কৃষ্ণ নাই মিলে রাধা পদ রাধার দাসীর কৃষ্ণ সর্ববেদে বলে রাধার দাসীর কৃষ্ণ সর্ববেদে বলে রাধার সরত্ব ধন জন কুসুমিত সুরত্ব করম জ্ঞান রাধা পদ পঙ্কজ মধুর সেবন ভক্তি বিনোদ পরমাণ ভক্তি বিনোদ পরমাণ এই ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀତ ରାଧା ଦଶମନରେ ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଠାକୁରଙ୍କର ଅଛି। ବହୁତ ସେ ରାଧାଙ୍କର ନିଜ ଜନ ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଠାକୁର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୌଡୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୌଡୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସଦା କେବେ ରାଧାଦାସ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା
ରାଧା ଦାସ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି, ତାଇ ଆମକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଶତକୋଟି ଗୋପୀ ମାଧବ ମନ ରାଖିତେ ନାରୀ କରି ଯତନ। ଶତକୋଟି ବେଣୁ ଗୀତେ ଡାକେ ରାଧିକା ନାମ, ଏସ ଏସ ରାଧେ ଡାକ ଏ ଶ୍ୟାମ। ବେଣୁ ଗୀତେ ଡାକେ ରାଧିକା ନାମ, ଏସ ଏସ ରାଧେ ଡାକ ଏ ଶ୍ୟାମ। ভাঙি আসি রস মন্ডল থবে, রাধা অন্বেষণে চলো এ যাবে। দেখা দিয়া রাধে রাখো প্রাণ, বলিয়া কান্দ এ কাননে কান। দেখা দিয়া রাধে রাখো প্রাণ, বলিয়া কান্দ এ কাননে কান। নির্জন কাননে রাধারে ধরি, মিলিয়া পরাণ জুড়ায় হরি। বলে তু বিনা কার রস, তু লাগি মোর বড় জবাস। নরাধিকা চরণ তলে, ভকতি বিনোদ কান্দিয়া বলে। গণ মাঝে আমারে গণি, কিঙ্করি করিয়া রাখো আপনি। Another nice song written by Bhaktivinoda Thakur, who is Radha Premare Sri Krishna Unmadakatar Param Chamatkartar Paradastha. Radha Premare Sri Krishna Unmadakatar Gotiye Apurva Ananya Sadhya Charam Chamatkartar Sita Netra Parilakshita Huena Kitar Avastya Netra Nai. যে নিজর অসমর্থ নবনবায়মান নিজ রূপ মাধুরী স্ত্রী জগৎকে বিমোহিত করନ୍ତି, সেই বিশ্ব বিমোহন কৃষ্ণଙ୍କୁ বিমোহিত କରି ଉନ୍ମତ୍ତ କରିବା ଏକାନ୍ତ ଅସମ୍ଭବ, ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ ବ୍ୟାପାର। ଶ୍ରୀ ଜଗତ ଯାହା ପ୍ରେମରେ ଉନ୍ମତ୍ତ, ସେ ଆଜି ରାଧା ପ୍ରେମରେ ଉନ୍ମତ୍ତ। ସେ ପ୍ରେମର ମହିମା ବା ଚମତ୍କାରିତାର ଗୁରୁତ୍ୱ ହିଁ ଆସ୍ୱାଦନ ବିଷୟ। ଉନ୍ମତ୍ତ ହେବାର ତ୍ରିବିଧ କାରଣ ଅଛି। ଏକରେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଅଭିନିବେଶ ହେଲେ ବୁଦ୍ଧି ବିଭ୍ରାନ୍ତ হয়। ଦୁଇରେ ଯେତେ ପରିମାଣରେ ସୁଖ ନିଜ ଆଧାରରେ ଧରିବାର କଥା, ତାହା ଅଧିକ ସୁଖର ଉଦୟ ହେଲେ ଉନ୍ମତ୍ତ ହେବା ସମ୍ଭବ হয়। ତିନି, ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଘଟଣାରେ ଜ୍ଞାନ ଆଚ୍ଛନ୍ନକାରୀ ଅଜ୍ଞାନତା ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଲୋକ ଉନ୍ମତ୍ତ হয়। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତ୍ରିବିଧ କାରଣ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ, ଅର୍ଥାତ୍ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରେ ତ୍ରିବିଧ କାରଣ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟତ୍ର ଅତ୍ୟଧିକ ଆବେଶ ବା ଅଭିନିବେଶ ଏକାନ୍ତ ଅସମ୍ଭବ। କାରଣ ସେ ଅଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ, ସତତ ଆପ୍ତ କାମ ଆତ୍ମାରାମ। ସେ ସକଳ ରସର ନିଦାନ, ସ୍ୱୟଂ ପରମାନନ୍ଦ ରସ ସ୍ୱରୂପ। ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ ଲେଖା ଅଛି, କୃଷ୍ଣେର ବିଚାର ଏକ ଆଛୋଇ ଅନ୍ତରେ। କୃଷ୍ଣେର আমা পূর্ণানন্দ রসস্বরূপ, সবে কয়ে মোরে। পূর্ণানন্দ রসস্বরূপ, আমা হইতে আনন্দিত হই ত্রিভুবন। আমা হইতে আনন্দিত আমাকে আনন্দ দিবে এইছে কোন জন। আমাকে আনন্দ দিবে আমা হইতে যার শত শত গুণ। সেই জন্য আল্লাহ দিতে পারে মোর মন।
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଖିଳ ରସାମୃତ ମୂର୍ତ୍ତି, ଅଖିଳ କଲ୍ୟାଣ ଗୁଣର ନିଳୟ, ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀମୂର୍ତ୍ତି ନିଖିଳ ରସ ପରମାନନ୍ଦର ଏକମାତ୍ର ଆଧାର। ନିଖିଳ ଭକ୍ତ ସମାଜ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ଲାଳସାନ୍ୱିତ, କାରଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମୁଖ୍ୟ ଗୌଣ ରସର ଚରମ ପରମ ଆକର। ସେଥି ନିମିତ୍ତ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ସମାଜ ରସାସ୍ୱାଦନ ଲାଳସାରେ ଅନ୍ୟତ୍ର ଆବେଶ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଅଭିନିବିଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ତହିଁରେ ପ୍ରଗାଢ଼ ଭାବରେ ଆବିଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ଫଳରେ ପ୍ରେମୋନ୍ମତ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଏରାଦୃଶ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅନ୍ୟ ବେଶ ବଶତ ଉନ୍ମତ୍ତତା ଏକାନ୍ତ ଅସମ୍ଭବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାର ଉନ୍ମାଦ ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ, ଯେହେତୁ ସେ ଚିନ୍ମୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଅର୍ଥାତ୍ ସଦାନନ୍ଦ ବିଭୁ ଚୈତନ୍ୟ, ସଦାନନ୍ଦ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦମୟ, ସର୍ବ ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦର ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା, ତାର ଘନୀଭୂତ ବିଗ୍ରହ, ଅସୀମ ରୂପାନନ୍ଦ, ପରିସୀମ ଗନ୍ଧାନନ୍ଦ, ଅନନ୍ତ ଶବ୍ଦାନନ୍ଦ, ନିଖିଳ ସ୍ପର୍ଶାନନ୍ଦ, ଅଖଣ୍ଡ ରସାନନ୍ଦ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସ୍ୱରୂପରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୀପ୍ୟମାନ। ଅତଏବ ଅନ୍ୟ କାହା ରୂପ ରସାଦ ଅନୁଭବ ଜନିତ ଆନନ୍ଦରେ ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତ ହେବାର ଅବକାଶ ବା ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦମୟ ରସ ସ୍ୱରୂପଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ତାହା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ତୃତୀୟ ପ୍ରକାର ଉନ୍ମାଦ ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କଠାରେ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ, ବିଭୁ ଚୈତନ୍ୟ, ସଚିଦାନନ୍ଦ ଘନ ପରମେଶ୍ୱର জীব অনুচৈতন্য, তার জ্ঞান অবিদ্যা তোমার আচ্ছন্ন হয়, মায়াগন্ধ স্পর্শ করিপারে না। বিভু চৈতন্য পরমেশ্বর কদাপি মায়াতীত নহନ୍ତି, ମାୟାତୀତଙ୍କୁ ମାୟାଗନ୍ଧ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରେ ନା। ମାୟାଧୀଶ କଦାପି ମାୟାଧୀନ ନୁହନ୍ତି, ମାୟାର ଅବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ତାହାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନା, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହୁଏ ନା। ଏ ତ ଦିଶ ନମୀଶସ୍ୟ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥୋ ଅପି ତଦ୍ଗୁଣେ ନିଯୁଜ୍ୟତେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବିଭୁ ଚୈତନ୍ୟ ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପଭୂତା ଚିଶକ୍ତିର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକାଶ ଲକ୍ଷଣ ବୃଦ୍ଧି ଅଛି, ସେଥିନିମିତ୍ତ ତାହା କଦାପି ଅବିଦ୍ୟାବୃତ ହୁଏ ନା। ଏହାଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ ଅବିଦ୍ୟାତମ ବିଦୂରିତ হয়, ବିନଷ୍ଟ হয়। ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମିକା ଦୈବୀ ମାୟା ବିଭୁ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କୁ ଅଭିଭୂତ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମାୟାଧୀଶ କଦାପି ମାୟା ବଶ ନୁହନ୍ତି। ଜୀବ ଯାହାଙ୍କର ଚରଣରେ ପ୍ରପନ୍ନ ହେଲେ ମାୟାମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଉନ୍ନତ ଏକାନ୍ତ ଅସମ୍ଭବ। କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ! ଏବଂ ବୁଧ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉନ୍ମତ୍ତ କରେ ପ୍ରେମମୟୀ ରାଧାଙ୍କର ଅତୁଳନୀୟ ପ୍ରେମ। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର କୃଷ୍ଣ କହେ আমি ওই রসের নিদান, কৃষ্ণ পূর্ণানন্দময় আমি চিন্ময় পূর্ণ তত্ত্ব, পূর্ণ রাধিকারো প্রেমে আমায় করাই উন্মত, রাধিকারো প্রেমে আমায় না জানি রাধারো প্রেমে আছে কত বড়, না জানি বলে আমার করায় সর্বদা বিহোল, বলে রাধিকা প্রেম গুরু আমি শিষ্য নত, রাধিকা প্রেম গুরু নানুতি না চাই উদ্ভট, সদামা নানুতি শ্রীকৃষ্ণ উন্মত্ত হন্তি। এখন বাস্তব সত্য না রূপোক্তি, সত্য সত্য ହିଁ ଉନ୍ମତ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କି ପ୍ରକାର ମାର୍ଗସ୍ଥ ତା ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଭାଷାରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର
निज उक्ति सर्वशक्ति सर्वसुख परिपूर्ण सत्य स्वरूप नित्य ज्ञानादिमयोप्यहम कदाचित जरति भयात् राधा प्रांगण कोणे नृत्य तिष्ठामि कदाचित राधा संग सुखाशया तदागमन पंथानु पश्यामि कदाचित तदर्थम सद्मवेशी भवामि कदाचित लतायाम तद्भ्रांतो भवामि इत्यादिकम तत्प्रेमी बकार इति। अर्थात मु सकल प्रकार शक्ति परिपूर्ण सर्वविध सुख पूर्ण सत्य स्वरूप नित्य ज्ञानमय ये प्रकार मु सही राधांक लगी प्रेम विहोल हुई कौन करे कौन बाना करे ता मु निजे जाने ना कौन समय जरती जटिला भयरे राधांक रंगन एक कोण बदली वृक्ष तले रात्रि जापन करे कौन समय दर्शन लालसार आकुल हो गमनागमन पथरे बसी थाए कौन समय अंगस्पर्श लालसार वेदिनी नापितिनी भिकारिणी मालिनी रचकिनी गंधनी इत्यादि छद्मवेश थाए आहरी केतबेले स्वर्णलता को राधा भ्रम छाती जड़ई धरे श्रीकृष्ण यही समस्त कार्य उन्माद लक्षण परिव्यक्त होई समस्त कार्य कर एकमात्र कर्ता राधा प्रेम राधांकर श्रीकृष्ण प्रति जो निरुपादि प्रेम से प्रेम विहोल हो श्रीकृष्ण प्रेमन्मत्त हंती से अवस्था केतबेले राधांकर गति पथर धूली नहीं सर्वांगे बोली हंती केतबेले अंग लगी कुंकुम छड़ा फूल प्राप्ति आशारे स्नान घाटर तल भाग स्नान कर नाम गान करी बातुल प्राय ब्रजजन एणे तेणे बुलती केतबेले राधा कुंड तट प्रेमोन्मत्त होई नाचंती केतबेले कलिंद पदयात्रा विषाद बस कांदती केतबेले पाद सेवा करथांती ये होची उन्माद लक्षण राधा प्रेम स्वभाव अति अद्भुत गुरुदेव जेपरी शिष्य को आदेश दे द्वारा इच्छा ताहा सेवा काम करी राधा प्रेम सेपरी कृष्ण द्वारा जा इच्छा ताहा कराई निज इच्छा अनुसार नची था राधा प्रेम एक अकथनीय शक्ति अच्छी से शक्ति श्रीकृष्ण विहोल कर कौन से अघटन सघटन कार्य अत्याश्चर्य विचिंत्य सामर्थ्य नथिले से प्रेम चमत्कारिता श्रीकृष्ण विहोल करने को समर्थ होता नहीं राधा प्रेम की प्रकार चमत्कार किपरि आत्मोन्मादनकारी किपरि अपूर्व शक्तिधर तार महिमा स्वयं सर्वज्ञ श्रीकृष्ण पर्यंत जानी पारती ना राधा प्रेम सामर्थ्य केवल कृष्णंकर अनुमान गम्य मात्र अनुभव वेद्य नुहे से अनुमिति को निजर अनुभव भूमिका को आनी आस्वादन करने लगी श्रीकृष्ण सत्र जत्नशील केवल जत्नशील नुहति परंतु अंतर प्रति प्रबल सार तीव्र प्रेरणा परम व्याकुलता तीव्र उत्कंठा सुप्त भाव लिप्त होता है हृदय सतत लोभ धकधकी वृद्धि पाई अस्थिर करता तो अंतर शांतिर अभाव थाए से राधा भाव विकार करी गौर रूप आसिले अनुभव करने